हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके हवाले से, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जी जो सपोर्टिव स्टाफ है उसमें इजाफा किया जा रहा है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी और मेरा जो अपना एक एनालिसिस है वो भी मिलेगा। उसके बाद आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपकी क्या राय है, लेकिन ये सब कुछ होगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके लिए सुनने में ये आ रहा है कि कौमी टीम के लिए सपोर्टिव स्टाफ में इजाफा किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सपोर्टिव स्टाफ क्या है। सपोर्टिव स्टाफ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये खबर आपको अच्छी तरीके से बता दूँ जिस तरह से ये ओरिजिनली आई है, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो इम्कान है वो कहा जा रहा है कि बाकायदा ऐलान इसका किया जाएगा चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद। तो अब जो खबर आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये आई है कि 2 टेस्ट मैच होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो इसमें साबिक क्रिकेटर है इमरान फरहत, उनको जो है वो बतौर मावन बैटिंग कोच हायर किया जाएगा, उनकी खिदमत ली जाएंगी। और जबकि स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो अब्दुल रहमान और फील्डिंग कोच जो है वो अब्दुल मजीद को भी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ कर दी गई है। अच्छा चले, ये तजवीज़ तो कर दी है और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो पहला टेस्ट मैच होगा वो 12 अक्टूबर को होगा और कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और दूसरा जो है वो 20 अक्टूबर को होगा, रावलपिंडी में शेड्यूल है। और दोनों मैचेस के लिए स्पिन ट्रैक बनाया जा सकता है जिस पर साजिद खान, नुमान अली और आसिफ आफरीदी कारगर साबित हो सकते हैं। ये तो एक खबर आई है जो कि मैंने एज इट इज आपको पढ़ के बता दी जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आई थी। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप कहते हैं कि सपोर्टिव स्टाफ जो है उसमें इजाफा किया जाएगा, यानी कि ये वाहिद कंट्री है जहां पर मैनेजमेंट के अफराद बढ़ाते चले जा रहे हैं, रिजल्ट जो 0 का 0 मौजूद है, लेकिन क्रिकेटर्स के ऊपर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। ना उनका स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, ना उनकी बैटिंग अच्छी जा रही है, ना बॉलिंग अच्छी जा रही है, ना फील्डिंग अच्छी जा रही है। अच्छा जी, अब आप कहते हैं ये 3 कोच हायर किए जाएंगे। अच्छा जी, आप हायर करेंगे तो क्या ये फ्री में आएंगे? नहीं आएंगे ना, आप इनको पे करेंगे। तो कोई चीज भी अगर पेड होती है तो किसी ना किसी को आपको हटाना पड़ेगा। माइक हैसन आपके फॉरेनर हैं, यानी बाहर के कोच हैं, आपने कहा बड़े एक्सपर्ट हैं और उनकी खिदमत हम हासिल करेंगे, तो वो तो आ गए, वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं अपनी जगह पर। क्या आपको लगता है माइक हैसन के आने के बाद कोई पॉजिटिविटी आई है? मुझे तो नहीं लगता, बल्कि टीम तो बुरे से बुरा तर जो है वो खेलते चले जा रहे हैं। उसके बाद आपके हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बैठे हुए हैं, आखिर जावेद साहब, उनका क्या करना है? फिर उनको ये पोस्ट क्यों दी गई है जब आपको हर चीज के लिए एक अलग कोच दोबारा से चाहिए? मुझे ये बताएं कि ये पैसों का ज़िया नहीं है? क्योंकि वजह यह है कि भाई एक कोच, पूरी दुनिया एक कोच हायर कर रही होती है और उसके बाद जो है उसकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा रही होती है। या तो फिर आपके खिलाड़ियों में प्रॉब्लम है कि वो ओवर एज हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि जी बड़ी एग्जाम्पल मशहूर है कि बुढ़े तोते को आप जितना सिखा लो वो नहीं सीखेगा, वो अपना ही काम करेगा। तो या तो आप उन लोगों पे मेहनत कर रहे हैं जिनके ऊपर जो है कोई फायदा होना नहीं है, तो व्हाई नॉट आप फ्रेश ब्लड क्यों नहीं लेकर आते? आप कब तक जो है वो इसके कहने पर उसके कहने पर और पर्चियों पे लोग रखते रहेंगे? भाई मेरिट पे काम करें। आप जब मेरिट पे काम करेंगे तो आपको अच्छा टैलेंट मिलेगा, वो लोग मिलेंगे जो वतन के लिए खेलेंगे। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल ले लें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी अब जो है वो बॉलिंग के लिए अलग कोच होगा, स्पिनिंग कोच अलग होगा, बैटिंग का कोच अलग होगा, तो भाई फास्ट बॉलर का कोच भी अलग रख लीजिए। उसके बाद आप ऐसे कीजिए कि जो कैच पकड़ने का स्टाइल होगा उसका कोच अलग होगा, फील्ड पे जाके चौके को रोकना है उसका कोच अलग होगा। फिर उसके बाद जो है वो आप बताएंगे कि फास्ट बॉलिंग जो कराएगा उसका कोच अलग है, स्पिन बॉल जो करवाएगा उसका कोच अलग है। उसके बाद एक कोच और रख लीजिए जो आपको ये बताएगा कि विकेट कैसे उड़ाएंगे। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप कोच पे कोच बढ़ाए चले जा रहे हैं, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, तो इनको तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी? ये जो आवाम का पैसा है वो कहाँ लग रहा है? समझ से बाहर ये चीज है। हाई परफॉर्मेंस आपके जो डायरेक्टर है उनका क्या रोल है इस पूरे इसमें, कि वो एक कुर्सी लेके बैठे हैं एक बड़ी, कहना चाहिए कि हेवी अमाउंट पे, उनकी कारकर्दगी क्या है? वो क्यों है? किसी और कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता है
تو پھر امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جی اس کو اس جگہ سے فری کر دیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے, سارے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے, مزید آپ کو کوچز چاہیے. اس کے بعد جو ایک چیز آتی ہے, پھر آپ کو اسپورٹس کہنا چاہیے سائیکالوجسٹ الگ چاہیے کہ وہ ان کو مینٹل پریشر کے اوپر کام کرے کہ جی آپ کو پریشر نہیں لینا ہے. تو بھائی بات اتنی سی ہے کہ باقی دو لوگوں کا کیا رول ہے. میرا سوال تو یہ ہے, ہر چیز کے لیے اگر الگ کوچ ہے, یہ کوئی میڈیکل کی فیلڈ تھوڑی ہے. کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے, اگر آپ کو لیور میں کوئی پرابلم ہے اس کا ڈاکٹر الگ ہے, ہارٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہے, اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بلڈ کا ایشو ہو رہا ہے تو اس کا ڈاکٹر الگ ہے. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ اتنے سارے کوچز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, رزلٹ کیا رہے گا آپ کو پتہ ہے. جب آپ کوچز بہت زیادہ کر دیتے ہیں, 3 یہ ہو گئے, 2 وہ بیٹھے ہوئے, تو ٹیم تو آلریڈی آپ کی کنفیوز ہے, تو وہ تو مزید کنفیوز ہو رہی ہے کہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں. 2 کوچز بھی ایک جگہ پر ہوتے ہیں نا, تو ان کی باتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. تو آپ تو ٹیم کو مزید کنفیوز کرتے چلے جا رہے ہیں, اور میرے خیال سے یہ سٹیپ اگر اٹھایا جائے گا تو یہ ٹیم کی کنفیوژن میں اضافہ کرے گا, اور اس سے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے. دیکھیں اتنے سارے کوچز کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تنخواہوں کا جانا, زیادہ اخراجات, یا جو بھی آپ ان کو مراد دیں گے, جو ان کی فیسلٹیز ہوں گی, وہ ساری چیزیں. لیکن کیا یہ پیسہ جو ہے وہ ٹیم کے اوپر ان کی کارکردگی پہ کوئی اثر ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. یا پھر یہ وہی فارمولا آپ جو ہے ایک اپلائی کرنے جا رہے ہیں, یا کہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو ناکام بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کر دیں گے, آپ ان کو تنخواہیں بھی دے دیں گے, مراد بھی دے دیں گے, اور پھر جب یہ ایکسپیریمنٹ کام نہیں کرے گا تو آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہے کہ جی ہم نے تو کوشش کی لیکن یہ ہو نہیں سکا. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا تو دور نہیں ہے. یہ آپ کی سیریز سر پہ کھڑی ہوئی ہے, 12 اکتوبر کتنا دور ہے, آپ ابھی ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے. تو یہ کوئی عقل مندی یا دانش مندانہ فیصلہ ہمیں تو نہیں لگ رہا. یہاں پر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہوگا اور اس سے کارکردگی میں بہت اضافہ ہو جائے گا, جبکہ آپ کے پاس دن اتنے ہیں نہیں, سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے, اور کیا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوگا یا ہمیشہ کی طرح جتنے ایکسپیریمنٹس یہ کرتے جا رہے ہیں اس کی طرح ناکام ہوگا؟ تو بالکل اس کا جواب جو ہے وہ آپ کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ عاقب جاوید صاحب اور مائک ہیسن, ان کا کردار کیا ہوگا, اور یہ جو 3 کوچز اور آپ ہائر کر رہے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا؟ یہ صرف نام کے کوچز ہیں, آیا کہ ان کا کوئی پازیٹیو اثر ٹیم پر آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور ٹیم کو ایک کوچ آپ کے پاس مائک ہیسن ہے, ایک آپ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں عاقب جاوید صاحب. جب یہ 2 ابھی تک ٹیم کو سنبھال نہیں سکے تو یہ 3 آ کے کیا کریں گے؟ کیا مددگار ثابت ہوں گے یا مزید کنفیوژن کا شکار بنائیں گے کھلاڑی کو؟ چلیے جی, کامنٹ سیکشن میں آپ بالکل بتائیے گا. آج کا ویلاگ بس یہیں تک. شریفہ یاسمین کو دیجیے اجازت. اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے. فیس بک کا پیج ہے, پروفائل ہے, واٹس ایپ کا چینل ہے, آپ بالکل جوائن کر سکتے ہیں شریفہ یاسمین کے نام سے. اپنا بہت خیال رکھیے, اور ہاں دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.